एत बड़ कवि प्रपुत्र मैंने अणमासी सरकार ओडिशा रे जी भी आसू निश्चित भाव सम्मान अच्छी कहीं जो आम भाषा ओडिया भाषा शास्त्रीय से विषय आम किसी कहबार नहीं कि दुख होगा कवि को आंतर्जातिक स्तर में किसी परिचय मिल पारा नहीं से विषय में निरंकर कौन पदक्षेप आगामी दिन रही शुणी देखु मोर अवसर जीवन बेस सुखमय ये कहबी जे जो दूरदर्शन रे दीर्घ वर्ष धरी मुझे चाकरी कर आसती पूर्व नाटक जीवन आरंभ होता भी मोर अवसर जीवन रे मो नाटक कर चली तेरे मुख्य मोर जो गोटे आमर जो अनुष्ठान अच्छी से अनुष्ठान ना हूँ गंगाधर मेहर प्रतिष्ठान फाउंडेशन आम फाउंडेशन ये कहूना कारण गंगाधर ना नामित इंग्राजी शब्द रहा उचित ना मन करी आम ना देलु गंगाधर मेहर प्रतिष्ठान ये गंगाधर मेहर प्रतिष्ठान 25 वर्ष तले आरंभ होता जन्मस्थान बरपाली एवं आमर भुवनेश्वर ये दुईटी स्थान रे यार ऑफिस रहिबार कारण हूँ जन्मस्थान को जी जाए सेठी से कवि भवन जोटा कि आमर पुराणा घर माने आम पूर्व से बसवास करूँ 69 रे आमर सेतबेले जे थिले नित्यानंद महापात्र संस्कृति मंत्री से समय सेटा जातीयकरण होता जातीयकरण हैला परे सरकार आम मान को देइथिले नुआ घर पर जगह एवं किछि टंका सेठी जे निर्माण करथिले हमर नूतन बासभवन जोटा कि 54 वर्ष हो गला तार ना आम देइछु गंगाधर स्मृति सदन एवं सेटा आज गंगाधर स्मृति सदन परिणत होइछि गंगाधर मेहर म्यूजियम एवं रिसर्च सेंटर भाव एवं आज आम गंगाधर मेहर प्रतिष्ठान मूल लक्ष्य है गंगाधर को से केवल ओडिशा तो परिचित नुहे आज जदि कहवा ओडिया अस्मिता से ओडिया अस्मिता कहले गंगाधर को ही बुझाए तेणु तांकर प्रचार प्रसार पाई आज पुरपल्ली रे होउची तांकर जयंती श्राद्धोत्सव सरकारी स्तर में होउची तेबे मोटामोटी तांकु जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर को नवापाई आमर अनुष्ठान मूल लक्ष्य दिन थिला जेतेबेले कि तांकर विशिष्ट काव्य तपस्विनी प्रणय वल्लरी किचकबद्ध एभली जो काव्यमान ताहा सेतेबेले इंग्राजी रे बा अन्य भाषा अनुदित हो नथिला ता पूर्व से आज आम नोबेल पुरस्कार स्वप्न देखि नथिले देखिथिला आमर पड़ोसी राज्य जे कि रवींद्रनाथ पाइथिले से नोबेल पुरस्कार तांकर जो कविता गीतांजलि कहीं ताही परिथिला सफल माने संभव तार कारण होची गीतांजलि अनुदित होइथिला इंग्राजी भाषा रे किंतु सेतबेले जदि गंगाधरंकर केवल तपस्विनी काव्य भी जदि अनुदित होइथांता ताहले हुए तो नोबेल पुरस्कार पाइबाटा किछि असंभव नथिला तेणु विश्वकवि कवि रवींद्रनाथ टैगोर हेले भी आमर विश्वकवि भावे गंगाधर मेहर निश्चित भाव में परिचित होइछंती एवं परिचित हेबे तेणु आमर अनुष्ठान पक्षरु आमे चेष्टारत रहिछु ओडिशा सरकार सहित तांकर एई 2024 मसीह रे तांकर देहावसान घटिला बरपाली रे तेणु से अवसर रे आज आमे पालन करुचे तांकर श्राद्ध शतवार्षिकी आमे श्राद्ध शतवार्षिकी न कही जदि आमे महाविश्रामर शतवार्षिकी कहवा ताहले निश्चित सेटा उल्लेखनीय हम कारण गोटे कवि केबे मरी पारे ना तेणु से महाविश्राम नहीं एवं तांकर एई महाविश्रामर शतवार्षिकी उत्सव सरकारी स्तर में भी आम अनुरोध करिछु सरकार को सरकार निश्चित भाव पदक्षेप नेब बोली आमर आशा रही एवं
ତାହା କେବଳ ବରପାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେବ। ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, କାଲକାଟା, ରାୟପୁର ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ସଂସ୍ଥା, ସେଇମାନେ ବି ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ସାରା ଭାରତ ସ୍ତରରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆମମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଏଟର ତରଫରୁ ସେଇଟା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର 1962 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେଲା ମୁଁ ସାନ ଥିଲି, ତାଙ୍କର 125ତମ ବେଳେ ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ନେକ୍ଟର। ତାପରେ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆମେ ସୁଲଭ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଛୁ। ଲୋକେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ସେମିତି ମେହେର ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ଯଦି ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଆଡ଼େ ଗାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ମୋର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ନାଟକ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ 1912-13 ମସିହାରେ ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉପରେ ତାକୁ ଅଭିନୀତ କରେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇଥିରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବାର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଇଦିନ ହେବ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ।